नमस्कार। मु मनोरमा मिश्र नीलाद्रि विहार भुवनेश्वर। तिलोत्तमा साहित्य पत्रिका को मोर सश्रद्ध अभिनंदन। मोर कवितार शीर्षक कन्या। बापांक सस्नेह दृष्टि, स्नेह भरा मार शासन, कोमल शैशव साथे चपल कैशोर, खाऊ कि न खाऊ सी थाऊ कि न थाऊ किछि, सपन दोली रे बसी समय को काटुथाए मिछ मिछ बाली घरे मिछि मिछि भात डाली रांधि। संपूर्ण समर्पी देई आपणा को घरे सभिंक हृदय भरी अलिअल पाद थापी चालुथाए पूर्ण अधिकारे। धीरे धीरे स्थिति तार भारी लगे, धीरे धीरे स्थिति तार भारी लगे। से घरु विच्छिन्न होई सत घरे सत सत भात डाली रांधु रांधु सत घर जेतिकी दंभिला लगे सेतिकी भंगुर। पाद तल माटी लगे केते दूर, केबे लगे पाद तले पत्थर चट्टाण, केबे पुणी पत्थर पालटे बाली। झिଅ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସେ ବାଲିରେ ଖେଳି ପାରେ ନାହିଁ। କେବେ ପୁଣି ପଥର ପାଲଟେ ବାଲି, ଝିଅ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସେ ବାଲିରେ ଖେଳି ପାରେ ନାହିଁ। ଘରଟିଏ ଗଢ଼ି ଦେଇ ନିଜ ସୀମା ନିଜେ ମାପୁ ମାପୁ ସରିଯାଏ ସମଗ୍ର ଆୟୁଷ। ସେ ଆୟୁଷ ଫାଙ୍କେ ଫାଙ୍କେ ସଯତ୍ନରେ ଝୁଲୁଥାଏ ଲୋଭନୀୟ ପିଲାଦିନ। ଏକାନ୍ତ ନିଜର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଭାବନା ସିଏ, ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଅପାସରା ସୁତାଖିଏ। ଏକାନ୍ତ ନିଜର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଭାବନା ସିଏ, ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ଅପାସରା ସ୍ମୃତିଖିଏ। ଆପଣା ପଣରେ ଭିଜା ସୁଖଦ ଭାବନାଟିଏ, ଆପଣା ପଣରେ ଭିଜା ସୁଖଦ ବେଦନାଟିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।